Hello guys, try natin kunin yung skin ni Beatrix guys. Baka makuha natin kina Beatrix. Pag nakuha natin, mamimigay tayo ng skin guys. Thank you guys. Pambili ka, ayan. Claim natin. Bibili natin yung pang draw ng sky tokens. Yan. Kailan yan. 100 times tayo. Harap na tayo ng 6,000 in 5 coins na pang draw ng skin kay Beatrix. Yan guys. Madali lang pala guys. 1,050 draw, 10 times draw guys. Yan, madali lang yan. Draw mo lang. Sige pa. Sige, tuloy-tuloy mo lang yan. Ilan na? May 20,000 na. 29,000 tokens na. Oh, ilan na? 29,500. Oh, malapit na mag 30. Oh, 30,250. Kaya pwede na natin bilhin ang skin ni Beatrix. Nasa 30,000 ang halaga ng skin ni Beatrix. Oh, diba? Madali lang guys. Oh, grabe talaga guys. Oh, ang ganda ng skin niya. Yung prime. Oh, grabe guys. Yan, expense mo lang para makuha natin yung expense ni Beatrix. Ayun na nga, nakuha natin. Ay, napabilit talaga. No, comment nila yung ID nyo guys. Bigyan mo tayo ng skin guys. Oh, diba guys? Dali lang guys. Oh, Trezor Scratch. Kasi ano yan eh. Di ba may di ko pa guys. Abangan nyo lang guys. Sige, bye bye.